Today we're going to have a good time, amen? Vamos a tener un buen tiempo ahora, amén. Amen, amen. You know, I have a bad habit of titling my messages titles that I can't give you in the beginning because it would give away too much. Tiene una costumbre de siempre darle un título al mensaje que después no lo quiere decir porque le daría todo el mensaje. So I won't tell you the title now, I'll tell you later. Así que no le va a dar el título ahora hasta después. Let us pray. Father God, I thank you so much for this day, Father God. Padre, gracias por este día. I thank you for this opportunity. Gracias por esta oportunidad. Father God, I just pray that you would speak through me, Father God. Y Padre, solo te pido que me uses. That you would be glorified today, Father. Que toda la gloria sea para ti, Señor. That people would leave here today, Father God, knowing that they have heard something special from you, not from me. De que la gente salga de este lugar ahora sabiendo de que escucharon algo especial de ti y no de mí. Father God, I pray that you would open the eyes and the minds of the people in this room, Father God. Y que abra los ojos de la gente en este lugar, Señor. To be able to move out of their comfort zone, Father God, and receive things from you they never have before. Para que salgan de lo normal, Señor, y que reciban cosas que nunca han recibido. Let this be about you, Father, Y que sea de ti este día, Señor. in your will. Y In Jesus' name, en el nombre de Jesús, amén. amen. How's everyone doing today? ¿Cómo están todos esta mañana? That was kind of weak. How's everyone doing today? Good? Amen. A little better, a little better. Maybe I'll get more excited later on. So we've been talking about kingdom power gospel. Hemos estado hablando del poder de la palabra. And we've been studying Luke as a preparation to get into Acts. Y hemos estado estudiando el libro de Lucas en preparación para el libro de Hechos. Incidentally, who wrote Luke and who wrote Acts? ¿Y quién escribió el libro de Lucas y el libro Does de anybody Hechos? here know? You're gonna be embarrassing the pastor if you don't know the answer to this question. Who knows who wrote both books? ¿Quién sabe quién escribió esos dos libros? Luke? Good job. Amen. Lucas. I only asked because I heard the other day that some people were doing a Bible trivia, and there were a lot of people who didn't know who wrote both books. So I just wanted to. Y solo pregunto porque los Double otros check. días escuché que alguien preguntó eso y había gente que no sabía. So I just wanted to double check. Amen. So Luke wrote Luke, and he also wrote Acts. Así que Lucas escribió el libro de Lucas y también el libro de Hechos. But also we're focusing in on one of the Gospels because this is where the apostles were prepared for what takes place in Acts. Así que también leemos de esto porque este es el libro en el que los apóstoles se preparan para lo que iba a pasar en el libro de Hechos. And one of the most important lessons Una de las lecciones más importantes that was learned by the apostles, de que aprendieron los apóstoles I believe can be summed up in what takes place in Luke chapter 7. puede ser resumido en lo que pasó en el capítulo 7 de Lucas. Now there's other areas where they learned this lesson, Así que hay varias áreas en las que aprendieron esta misma lección, but sticking with the pattern, pero va en orden. I'm going to go to Luke chapter 7. Yo voy a ir al capítulo 7 de Lucas. And you can go ahead and turn there because we're going to be there for pretty much the whole day. Y vamos a estar en ese mismo capítulo casi todo el día. The first 23 verses, we're not going to read them all right now. Los primeros 23 versos, no todo el capítulo. But these verses tell basically three different stories. Pero estos versos cuentan tres cuentos diferentes. The story of the centurion and his servant, El cuento del centurión y su siervo. the story of a young man that is brought back to life during the middle of his funeral, El cuento también del niño que fue resucitado. and the response of John the Baptist to the ministry of Jesus. Y la respuesta de Juan el Bautista para el ministerio de Jesús. Now, these three stories may seem to have nothing to do with one another other than Luke wrote them back to back. Y estos tres historias tal vez como que no tienen nada que ver con cada una, But these three stories are very much intertwined. pero son muy iguales. And even though they're three separate stories, there's one lesson to be learned in all three of them. Y aunque son tres diferentes, hay una sola lección. To begin with, Para empezar, the chapter starts, el capítulo empieza. we hear about this centurion that was loved by the Jewish people. Leemos de un centurión que era bien conocido And he had this servant that was very important to him. y tenía un siervo que era muy importante para él. And his servant became very sick. Y su siervo se enfermó. I don't know how serious, but it must have been very serious. No sé qué tanto se enfermó, pero era algo bien serio. And representatives of the centurion went to Jesus Y los representantes del centurión fueron a Jesús to plead that he would come and heal this sick boy. para pedirle que llegara a sanar a este siervo. And as Jesus was on his way, other friends of the centurion stopped Jesus. Así que en lo que él iba, varios amigos del centurión lo pararon. And this is where we pick up in verse 6. Y aquí vamos a empezar en el Through verse versículo 10. 6, del 6 al 10. He, Jesus,
was not far from the house when the centurion sent friends to him to say, Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo. That is why I did not even consider myself worthy to come to you, but say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one to go, and he goes, and that one to come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz y lo hace. When Jesus heard this, he was amazed at him and turned to the crowd following him, and he said, I tell you, I have not seen such great faith even in Israel. Then the men who had been sent returned to the house and found the servant was well. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa a los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Now, I don't know how many times the Bible uses the term or the description as amazed, that Jesus was amazed by something, but I can tell you it's not very many times. Y yo no sé cuántas veces se usa esta frase en la Biblia de que Jesús fue, de que Jesús fue maravillado, pero no fueron tantas veces. What was it that amazed Jesus so much about the centurion? ¿Y qué fue lo que maravilló a Jesús tanto del centurión? Now, 1,000 people, or I should say millions of people, have given millions of messages about this. Y millones de gente han dado millones de mensajes sobre esto. And I'm not going to take anything away from anything that anyone else has ever said. Y yo no le voy a quitar nada de lo que ha dicho la gente. But there's something very specific I want for us to take from this today. Pero hay algo muy específico que quiero que escuchen este día. But we'll get to that later. Pero vamos a llegar a este punto después. Right after this story, Jesus is walking through town. Después que pasa esto, Jesús está pasando por un pueblo. And there's a funeral procession. Y hay un entierro. A young boy has died. Un niño acaba de morir. He's being carried in his coffin through town. Y lo llevan en su ataúd. The parents are crying. Los padres lloran. People are sad. La gente está triste. And Jesus, y Jesús, kind of nonchalantly, just walks up to the coffin, calmado, solo se le acerca al ataúd. touches it. Lo toca. He says, boy, get up. Y dice, niño, levántate. And he gets up. Y se levantó. Pretty amazing miracle, right? Algo maravilloso, ¿verdad? Well, apparently John the Baptist, the disciples of John the Baptist had been there and witnessed all of this, Aparentemente los discípulos de Juan el Bautista estuvieron ahí para ver esto. as well as many more miracles of Jesus. Y también otros milagros de Jesús. And they go back to John the Baptist. Y regresan a Juan el Bautista. And this is where we start in verse 18, Y aquí empezamos en el versículo 18, same chapter. mismo capítulo. John's disciples told him about all of these things. In other words, the healing of the centurion's servant and the raising this young boy to life. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos. O sea, les contó de lo que había pasado cuando resucitó al niño y también lo del centurión. And John, calling two of them, he sent them to the Lord to ask, are you the one who was to come, or should we expect someone else? Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? When the men came to Jesus, they said, John the Baptist sent us to ask, are you the one who was to come, or should we expect someone else? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Now, I find this very, very interesting, Así que esto es muy interesante, because in a separate gospel, porque en otra historia, in Matthew's gospel, en el libro de Mateo, in chapter 3, en el capítulo 3, we learn that Jesus' ministry starts aprendemos que el ministerio de Jesús empieza by being baptized by John the Baptist. por ser bautizado por Juan el Bautista. Y'all remember the story? ¿Se acuerdan de eso? And what does John the Baptist say when he sees Jesus? He says, this is the one that I told you about, the one whose sandals I am unfit to tie. Y en ese versículo, en ese capítulo 3, Juan el Bautista les dice que él es el que llegará. And as he baptized Jesus, a light shone from heaven, a white dove came down, and the voice of the Father said, this is my Son, in whom I am well pleased. Y cuando lo bautizó, es cuando llegó la paloma y dijo el Padre, este es mi hijo en el que estoy bien
bien compasivo. So, even though this is a separate gospel, Así que aunque esta es una historia diferente, in Luke's gospel, Jesus has already been doing his ministry for at least a little while, en Lucas Jesús ya ha estado en su ministerio por un tiempo. which means that John the Baptist has already baptized him, Así que quiere decir que Juan el Bautista ya lo bautizó. which means that John the Baptist has already proclaimed Jesus as the Messiah. Así que él ya lo proclamó como el Mesías. He's already said he's the promised one who was to come. Él ya dijo que él era el prometido. So why is John the Baptist asking this question now? Así que ¿por qué Juan el Bautista está haciendo esta pregunta ahorita? Why is John the Baptist now sending his servants, hey, look, I know that I said you're the one and I saw the light and I heard God. I just want to double check. Pero él mismo es el que está mandando a los discípulos ahora para preguntarles, yo ya sé lo que les dije, que él era el prometido, pero solo quiero revisar para estar seguro. Come on, JC, you're a carpenter. You know you got to measure twice to cut once. Así que Right. Jesús, yo sé que eres Jesús, pero tienes que medir 2 veces para cortar una sola vez. You got to say it like the street, JC. Come on now. JC, en español es JC, no se escucha bien. So I'm just want to double check. Así que solo quiero revisar y estar seguro. I just want to make sure Solo quiero estar seguro you are the one, right? de que solo eres uno, ¿verdad? This is what Jesus says, verse Yes. 21. Y esto es lo que le dijo Jesús en el versículo 21. At that very time, Jesus cured many who had diseases, sicknesses, evil spirits, and gave sight to many who were blind. So he go- En, e- en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. So he replied to the messengers, "Go back and report to John what you have seen and heard. The blind have received sight, the lame walk, those who have leprosy are cured, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is being preached to the poor." Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan y los leprosos limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres he anunciado el evangelio. And here's the last verse that we're going to read in Luke today. Y aquí está el último versículo de Lucas, que vamos a Verse leer. en Lucas. 23. El versículo 23. Jesus says, "Blessed is the man who does not fall away on account of me." Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. It's a really strange thing to say. Es algo muy raro para decir. He didn't say, "Blessed is the man who receives me." No dijo, bendecido es el hombre que me recibe. He didn't say, "Blessed is the man who accepts me." No dijo, bendecido es el hombre que me acepta. He says, "Blessed is the man who doesn't fall away because of me." Dijo, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. See, Jesus is a very transformative figure. Así que Jesús es una figura muy transformativa. He either causes you to run to him or run away. Él hace que tú llegues a Él o que te le alejes. There's not really much in between. No hay nada entre medio. So here we have 3 stories: Así que aquí tenemos 3 historias. the centurion, El centurión, and the great miracle of Jesus raising the boy from the dead, and the response of John the Baptist to the ministry of Jesus. y el niño que resucitó también como en respuesta al ministerio de Jesús. Different stories, Diferentes historias, but one shared lesson for today. pero una lección. 2 of the biggest enemies of Jesus 2 de los enemigos más grandes de Jesús were eran and still y are todavía son religion religión and the preconceived notions of man. y nociones preconcebidas. Jesus was doing many, many miracles, Jesús estaba haciendo muchos milagros, raising people from the dead, levantando a los muertos, resucitando a los muertos, casting out demons, sacando los espíritus malos, blind eyes were being opened. sanando a los ciegos. People who had never seen in their entire life, they may not have even had eyes in their sockets, were being given sight. Gente que jamás en sus vidas habían visto y ya podían ver. Miracles that not even the Old Testament could attest to. Milagros que ni en el Antiguo Testamento se veían. But yet many Jewish leaders could not believe that Jesus was the Messiah because they had a predetermined idea of what they thought the Messiah would have to do and what he would be like. Y todavía muchos líderes judíos no creían que él era el Mesías porque ellos ya tenían ideas predeterminadas de quién iba a ser y qué es lo que iba a hacer Jesús. They would sit around and they would talk. Ellos se sentaban y hablaban. They probably weren't drinking coffee, but maybe they were eating pita bread or, dip it in some hummus. Tal vez no se sentaban a tomar café, pero sí comían. Well, David said this about the Messiah, Y David dijo esto del Mesías. and Isaiah said this, Y Isaías dijo esto.
And this great teacher the other day made this comment. Y también un maestro el otro día dijo esto. And so I surmise Así que yo pienso that Jesus, or the Messiah, de que Jesús o el is gonna, Mesías, is gonna, they wouldn't have called him Jesus, o el Mesías but the Messiah would have to be like this. tendría que ser así. He'll probably talk like this. Tal vez va a hablar así, He'll carry himself like that. va a andar como así. He'll probably be from a family like this. Tal vez va a ser como una familia He'll de probably estas. study under the great Pharisee so-and-so. Va a estudiar bajo el fariseo. He's probably going to be a lot like that kid Saul down the street. Así que tal vez va a ser igual a ese muchacho Saúl. Y'all remember who Saul is, right? Ya saben quién es Saúl, Became ¿verdad? Paul. You see, Saul, who became Paul, was exactly what they thought Jesus would be like. They thought who the Messiah, that's what they were looking for. Así que ya tenían predeterminado quién iba a ser. Ellos pensaban que iba a ser como Saúl, que fue Pablo, Someone from the family of David alguien de la familia de David, that knew all the right people, que sabía toda la gente that correcta, came from the right family, de que venía de la familia that correcta, studied under the right que Pharisees and estudió Sadducees. bajo la gente correcta. No matter how many miracles Jesus performed, No importa cuántos milagros hacía Jesús, they still stumbled in their belief todavía caían en su creencia, because he was not what they thought he would be. porque él no era lo que ellos pensaban que iba a ser. You see, there were a lot of laws in the Old Testament. Así que había muchas leyes en el Antiguo Testamento, And as the leaders would sit around and study those laws, y los líderes se sentaban y estudiaban esas leyes. they would create even more laws Y ellos hacían más leyes todavía, to make it easier to follow the other laws. para hacerlo un poco más fácil para seguir las otras leyes. Really makes no sense because the Old Testament laws were impossible to follow to begin with. Así que eso es un poco imposible porque las leyes del Antiguo Testamento eran un poco But just to difícil be para fair, we'll seguirlas. make more. Pero solo para hacerlo mejor vamos a hacer más leyes. Maybe more laws will make it easier to follow the laws that we can't already follow. Así que tal vez más leyes lo va a hacer más fácil para seguir leyes que ya no podemos seguir. So not only can we not work on the Sabbath, Así que no podemos trabajar en el día de I reposo. don't even think that the sick should be healed on the Sabbath Así que yo ni pienso que la gente enferma sea sanada en ese día, because that requires the lifting of an arm or the stretching of an arm, and that's work. porque eso requiere levantar una mano y eso es mucho trabajo. So we're not going to do that. Así que no vamos a hacer eso. You know, in the Messiah, Y el Mesías, when he comes, cuando viene, the Bible says he's going to be a conquering king. la Biblia dice que va a ser un rey. So the Messiah is going to create an army. Así que el Mesías va a crear un ejército. He may even be from a military family. Así que tal vez sería de una familia He's de going to militares. create a huge army, Va a tener un gran and he's ejército going to overthrow Rome. y va a derrocar a Roma, But then Jesus comes. pero después llega He Jesús doesn't create an army, y no forma un ejército, at least not a military one. y por lo menos no uno de militar. Instead, he creates an army of believers because he's going to return in the future as the conquering king. Porque en vez crea y forma un ejército, pero de creyentes, para And wouldn't you prepararlos know por it? lo que va a pasar en el futuro. And wouldn't you know it? Jesus has so much love and mercy, he heals people on the Sabbath. Y tiene tanto amor y misericordia por la gente que hasta lo sana en el día de reposo. On top of that, he has the gall to throw the money changers out of the temples. Y encima de eso saca a los hombres de sus templos. Doesn't he know that God needs money? ¿No saben que Dios necesita dinero? Who ¿Que does he Jesús think he necesita is? dinero? ¿Quién piensa que es? Carrying that whip around? Carrying that whip around and whipping people? Andando con el látigo. That's not very godly. Eso no es de Jesús, eso no es de Dios. He's not from the right family. No es de la familia correcta. Mary and Joseph, who are they? María y José, ¿quiénes son ellos? Where is this kid from? ¿De dónde es este muchacho? We don't know him. No lo conocemos. Show me your papers. Who did you study under? Enséñame tus papeles, ¿dónde estudiaste? They saw the miracles. Vieron los milagros, They saw the dead being raised. vieron que los muertos eran resucitados, But because Jesus challenged everything they knew and thought, pero porque él desafió a todo lo que ellos creían, they were never going to accept him as the Messiah. nunca lo iban a aceptar como el Mesías. He was too different. Era muy diferente. It's just like people today Es como la gente ahora sitting around trying to figure out who the Antichrist is going to be. solo andan hablando quién es el anticristo. Well, you know, the Bible says he's going to be thrown into power. Pues la Biblia dice de que a él le van a dar todo el poder He's going to come out of nowhere. y va a llegar de quién sabe de dónde. Kind of like that senator that suddenly became president when we only knew him for 4 or 5 years. Así casi como ese presidente que tenemos ahora. Maybe that's him. Quizás es él, But you know what? I think he's going to come from Europe. pero ¿saben qué? Yo creo que va a venir de Europa. You know, when people are counting out Italy, Y la gente se le está olvidando de Italia. and wouldn't it make sense that he would come from Italy? Y no es más importante que sea de Italia. I think he's going to be a political figure. Yo creo que va a ser una figura política. Or maybe he's Justin Bieber.
O tal vez es Justin Bieber. I don't know. ¿Quién sabe? I mean, that kid's got a following. Ese niño tiene And mucha he gente que lo came out sigue. of nowhere. Y llegó a saber de desde I did dónde. not see that coming. Yo nunca me esperé esto. I'm just saying, Yo solo digo anything's possible. que es posible, puede ser. Just like that, they would sit around trying to figure out who the Messiah is going to be, and Jesus was nothing like they thought. De esa misma manera, And since they knew, de esa misma manera, They ellos had all the esperaban. answers. Y ellos pensaban que tenían todas las they knew all the respuestas. right people. Ya sabían y conocían a la And gente. Pharisee so-and-so didn't accept Jesus, so he must not be the Messiah. El fariseo, aquel fariseo no lo reconoce como el Mesías, así que debe estar correcto. And apparently, Y aparentemente, this wealth of confusion, toda esta confusión, all of these preconceived notions, todas estas nociones must have affected even John the Baptist slightly. han de ver afectado a Juan el Bautista. Of course, right after this, Jesus goes on to say some wonderfully glowing things about John the Baptist. Y todavía Jesús sigue y dice buenas cosas de él. So John the Baptist wasn't questioning his faith, Así que Juan el Bautista no estaba dudando de su fe. but this inability to see Jesus for who he was Pero esta inhabilidad de ver a Jesús por quién era was enough to even make John the Baptist want to just ask for a second time, I know that you are, but can I just hear it from you? era suficiente para que Juan el Bautista fuera y preguntarle una segunda vez, yo sé quién eres, pero solo quiero estar seguro. Just like sometimes we sit and pray, Lord, I know that you told me to do this, but can you just give me a vision tonight so I know, or can you just appear to me? I Así just want to que know. a veces cuando nosotros oramos y le decimos a Dios, yo sé que me mandaste a decir esto, pero solo deme otra cosa, aparece enfrente de mí. But Jesus didn't tell the servants, go back and tell John, John, it's cool, yes, I'm him, calm down. Pero él no le dijo a los discípulos, solo regrese y dígale, sí, yo soy, Take a breath, respira, it's okay, John. está bien. Jesus didn't say that. Jesús no dijo eso. What does he do instead? ¿Qué dijo en vez? He says, go back and tell him Dijo, regresen y díganle the dead are being raised, que los muertos han sido blind eyes are resucitados, being healed, a los ciegos les he dado vista, demons are being cast out. he sacado demonios, Tell him that the good news is being preached to the poor. y que la palabra está siendo predicada a los pobres. In other words, Jesus was saying, don't get caught up in how I'm not what you thought I would be. Entonces Jesús lo que les dice es que no se preocupen en lo que ustedes, en lo que no soy lo que pensaban, But rejoice in who I am. pero gocen en lo que soy. He was saying, John, don't get caught up in how all of these teachers are saying I should be like this and I'm not. Dice Juan, no te preocupes en lo que dice esta gente que yo debería hacer. Don't get caught up in the interpretations of men. No te preocupes en las interpretaciones del hombre. What does the Bible say I would do? ¿Qué dice la Biblia que voy a hacer? It says I would perform miracles. Dice que voy a hacer milagros. It says that the dead would be raised. Dice que los muertos It says serán good news would be resucitados preached to the poor. y que la palabra será predicada a los pobres. John, who do you say I am? Juan, ¿quién dices tú que yo soy? See, Jesus focused him back on the truth, Así que Jesús está enfocando en la verdad. took him off of religion, Lo sacó de la religión and brought him back to reality. y lo regresó a la realidad. Now, how does this relate to the story of the centurion? ¿Y cómo se relaciona esto a la historia del centurión? The centurion didn't grow up in the Jewish faith. El centurión no era judío. The centurion didn't know the dogma. Él no sabía el dogma religioso. He didn't know the religious laws and the traditions. No sabía las leyes religiosas. He may have known a little bit, Tal vez sabía un poco, but he didn't know everything. pero no lo sabía todo. He just simply knew Él simplemente sabía that there is this great man, de que hay un gran hombre, and I don't know if he knew he was God, but he probably thought he was some kind of a God. y yo no sé si él sabía que era Dios, pero tal vez sabía que era un tipo de Dios. He has power over life and death itself. Tiene poder sobre la muerte y la vida. He has power over the very laws of nature. Tiene poder sobre las leyes de la naturaleza. The centurion heard of the great miracles, Y él ha escuchado sobre todos los milagros. and so he put two and two together Entonces él dijo, and says, you know what? ¿y sabes qué? If he has power over life and death, Si él tiene ese poder sobre la vida y la muerte, then he should have power over life and death anywhere. entonces lo tendrá ese poder en cualquier lugar. I don't need to burden him to have to come all the way to my house. Yo no necesito molestarlo para que él llegue hasta mi casa. The same power over life and death he has in the vicinity of a person, El mismo poder sobre la vida y la muerte que él tiene en un cierto lugar, he should still have that same power miles away. la debería tener en cualquier lugar. After all, Caesar can fight a war many miles away while still being in Rome. Si Cesario puede estar en una guerra en mías de lejos, He simply just gives the order. solo da la orden. You see, the centurion wasn't wrapped up in preconceived notions. Así que él no estaba preocupado de las nociones. He had no notions to be preconceived about.
Él no tenía nociones para qué estar preocupado. Good job. I don't know if you can be able to translate that. Ah. And so he just put two and two together and said, I know he can do it. Así que él puso las dos cosas juntas y dijo, yo sé que lo puede I don't know if he hacer. will do it, but I know No he sé si can lo do va a it. hacer, pero sé que sí puede hacerlo. And Jesus was amazed Y Jesús estaba because he maravillado had been fighting so much porque él había estado luchando tanto against people's religious ideas. contra las ideas religiosas. All of the stuff that people were putting in the way of him in his ministry, Todo esto que la gente estaba tirando enfrente de su ministerio, not accepting him, no aceptándolo, not because they didn't believe the miracles, no porque no creían los milagros, but because of all this other garbage. pero porque todo lo que se habían inventado. And here was a man, Y aquí hay un hombre, a Gentile, un gentil, a non-believer, uno que no era creyente, who didn't have any of the Jewish roots, que no tenía ninguna de las raíces judías, had no history about the Messiah, no tenía historia sobre el Mesías. and yet he understood the Messiah better than anyone else did Y él entendía el Mesías mejor que cualquier otro, because there was nothing in the way. porque no había nada entre medio. I believe that part of the reason that Jesus was so unorthodox, Yo creo que parte de la razón que Jesús era tan heterodoxo was so different from the way people thought he would be, y era tan diferente como la gente lo pensaba que iba a ser, was because he wanted to break the chains of religion around the minds of the people. era porque quería librar a la gente de las cadenas de religión. He wanted them to have to realize Quería que ellos se realizaran that he was in fact the Messiah, de que él era el Mesías and then have to y realize tenían que realizar just how wrong they had been, de qué tan equivocados estaban and know that if that's possible, y saber de que si eso es posible man, anything is y possible. de cualquier cosa es posible. Because what Jesus was about to do with the church was so radical, Porque lo que Jesús iba a hacer con la gente era tan radical, bringing power back to the hands of the people, regresando el poder a las manos de la gente, the way that God had originally intended it to be, como la manera que Dios quería que fuera. putting the people back in power, Poner a la gente en poder, destroying the religious order. destruir la religión. You no longer had to go through the Levitical priest to come to Jesus or to come to God. Ya no tenía que pasar por otra gente para llegar a Dios. If Jesus came on the scene and explained all that to them right away, he wouldn't have lasted a day. Si él hubiera llegado de una sola vez y compartir este He had mensaje, no hubiera durado ni un día. He had to slowly prepare them for the impossible to be possible. Tenía que prepararlos poco a poco para lo imposible que iba a pasar. One of the greatest miracles that Jesus ever performed was raising Lazarus from the dead, Uno de los milagros más grandes que Jesús hizo fue resucitar a Lázaro, because he waited so many days to do it. porque él esperó tantos días para hacerlo. But you know what's interesting? Pero ¿saben qué es interesante? Is not that he waited so many days. No es que esperó tantos días, It was the number of days that he waited. pero el número de días que He did it on the fourth day. Do you remember that? lo hizo el cuarto día. Why? Do y'all know why that is? ¿Por qué el cuarto día? Because there were a lot of people at the time Porque había mucha gente en ese tiempo who believed, de que creía, who taught, que enseñaba, that even though God could raise people from the dead, de que aunque Dios podía resucitar a la gente, that the spirit could not return to the body after 3 days. de que el espíritu no podía regresar al cuerpo después de 3 días. I don't know where that came from. Yo no sé de dónde viene eso, It's nowhere in the Bible. no está en la Biblia, But somewhere along the line, when they were sitting down eating their pita bread and their hummus, they came up with this idea. pero un día mientras alguien estaba comiendo se le llegó esta idea And a lot of people believed it. y mucha gente lo creía. It was biblical fact to them. Para ellos era bíblico. So here comes Jesus Así que aquí viene Jesús and says, not only am I going to raise the dead, y le dice, no solo voy a resucitar a alguien, I'm going to do it on a day that you thought it was impossible for even God to do it. pero lo voy a hacer en un día que ustedes pensaban que era imposible hasta para And que if you Dios lo didn't hiciera. think God could do it, Y si tú no pensabas que Dios lo podía hacer, there's no way you can think the devil did it. así que yo sé que no saben que Satanás lo hizo. Let's see how they spin this. Así que a ver cómo se entienden entre esto. Hey, Lazarus, get up. Lázaro, levántate. What are they going to do with that? ¿Qué van a hacer con eso? Jesus loved breaking the walls of religion. Jesús le gustaba quebrar esas And paredes. how does this relate to us? ¿Cómo se relata esto a nosotros? We get so wrapped up in how we think things must happen. Nosotros nos preocupamos tanto en cómo deberían de ser las cosas, We get wrapped up in how we think God heals people, en cómo Dios sana a la gente, whether we even believe that God heals people. aunque lo creamos. We get so wrapped up in the words we have to say Lo preocupamos demasiado en las palabras que tenemos que decir and who exactly is able to do it y quién exactamente lo puede hacer,
The Bible says bring them before the elders, and there's got to be oil, so that's the only way it can happen. Nosotros pensamos que hay una cierta manera de hacer las cosas. Hey, that's definitely one way that it happens, and don't knock it if the Bible says do it, right? Definitivamente esa es una manera, así que no digan que hay otra. But you know, Jesus never healed a blind person the same way twice. Pero saben ustedes de que Jesús nunca sanó a una persona ciega de la misma manera. That's your homework. Go back and see if I'm wrong about that. Así que esa es su tarea. Vayan a ver cuántas veces Dios sanó a un ciego de la misma manera. 2 veces. Sometimes he just touched them. A veces solo los tocaba. Sometimes he made mud and spit in their eyes. A What veces was con that about? lodo. ¿Qué se trata eso? You know why I think he did that? ¿Saben por qué yo pienso que hizo eso? How did Jesus create Adam and Eve? ¿Cómo creó a Adán y Eva? Out of the earth, right? De la tierra, Here ¿verdad? was a man that had never seen. Aquí había un hombre que nunca había visto. I bet he didn't even have eyes. Le apuesto que ni tenía If he ojos. did, they were probably so malformed Y si los tenía, tal vez eran tan deformados that Jesus had to create flesh the way he did originally. de que Jesús tuvo que hacer la carne de la manera que lo hizo From the earth. originalmente, de la tierra. Just, I don't know, that's what I was thinking. Así nomás de la Could be tierra. wrong. Tal vez esté equivocado, But we get so wrapped up in our Pero- preconceived notions. pero los preocupamos tanto en nuestras nociones preconcebidas We get religious about being unreligious. de que nos hacemos religiosos de no ser religiosos. We got to pray like this. Y tenemos que orar de esta manera. And I got to start like this. Y tengo que empezar así And I have to end like y this. terminar de esta manera. And I got to make sure that first I tell God how awesome he is. Y tengo que estar seguro de que primero tengo que hablar de qué tan grande Then I es. got to ask him not to lead me in temptation. Y después le tengo que preguntar le tengo que pedir que no And then I me got to say this. que no caiga en la tentación. Y después tengo que this. decir esto. Y después Hop esto. on one leg. Y después brincar en un And pie. then I can ask him for what I Y need. después le puedo preguntar y pedirle And lo if que I él don't do quiera. that, Y si no hago eso, probably not going to get it. entonces no me lo va a dar. Really? ¿En serio? But we get so wrapped up in these ideas. Pero estamos tan preocupados en estas ideas. We get wrapped up in how a preacher must preach Nos preocupamos de cómo un pastor debería predicar and how we must look, y cómo se debería de ver how he or she must act. y cómo debería de actuar. Can it even be a she? ¿Puede ser una mujer? Well, Deborah was a lady in the Old Testament, and she was the spiritual leader of Israel, so I think it's okay. I didn't get that one. Pues si Débora fue una líder en la Biblia, pienso que cualquiera lo puede hacer. But there are a lot of people who don't. Pero hay mucha gente que no We piensa get eso. so wrapped up in these things. Porque estamos tan preocupados en esto. One of the biggest things, Una de las cosas más grandes, we get wrapped up in what is culturally acceptable within our religious community. los preocupamos demasiado en qué es lo que es aceptable en la cultura que tenemos ahora. The kind of clothes we must El wear, tipo de ropa que deberíamos how we usar. must interact with one another. Cómo deberíamos actuar entre nosotros mismos. Some churches still sit women on one side and men on the other. Algunas iglesias todavía sienten a las mujeres en un lado y a los hombres al otro. We get so wrapped up in all of these things. Nos preocupamos tanto en esto. You know what? I bet you, Yo pienso, I don't know, yo no sé, but I bet you that it probably wasn't culturally acceptable during the time of Jesus pero yo pienso que tal vez no era aceptable que en el tiempo de Jesús, for a woman to run up to a random man that she didn't know, que una mujer que llegara a un hombre que no conocía, fall at his feet and start grabbing his clothes. llegara a los pies de él y empezar a jalarle sus I don't mantos. know. Yo no sé, But I bet you that was a no-no. pero les apuesto de que eso I no bet you era you told your aceptable. daughters don't do that. Les apuesto de que ustedes no permitirían que su hija le hiciera eso a un hombre. But when the woman with the issue of blood saw her Lord walking down the street, Pero cuando la mujer con su flujo de sangre nobody was going to get in the way of her miracle. ella sabía de que nadie se le iba a poner entre medio de No su milagro. religious tradition, Ni cualquier religión, no cultural expectations, no una expectación no de la negative cultura, feedback. nada de ideas malas. When she saw Jesus, Cuando ella vio a Jesús, nobody was going to stop her from touching him. nadie la iba a parar de tocarlo. Nobody was going to stop her from getting to him. Nadie la iba a parar de llegar a él. Nobody. Nadie. And she got her miracle. Y ella llegó cerca a él. Because she was willing to do Porque ella estaba dispuesta what many would never have a done. hacer lo que muchos nunca hubieran hecho. See, the Bible says simply, La Biblia dice simplemente, anything you ask of me, cualquier cosa que tú pidas de mí, according to what? His will, con tal de que sea de su voluntad, it will be done for you, right? va a ser hecho. See, that's the key. We hear the anything, Esa es la clave. and then when things get prayed for and don't get answered, Nosotros oramos por cualquier cosa, pero cuando eso no pasa, we start to question whether it's really anything. empezamos a dudar si eso es algo importante. And the way we deal with that Y la manera que nosotros is to actuamos say, con eso
Well, maybe God doesn't heal anymore. Es decir, bueno, pues tal vez Jesús ya no sana a la Because gente. we were praying for those people and they didn't get healed. Porque estamos orando por esta gente, pero no son sanadas. You know, and the other day I was driving down the road and I saw this mountain and I just thought, you know what, I'm going to test it. Mountain, go. Y los otros días yo iba manejando por la carretera y vi una montaña y dije, montaña, muévete. And it didn't go. Y no se movió. It's still there. Y I'll show todavía it to está ahí, you. yo te lo enseño si quieres. God must not do that anymore. Dios tal vez ya no hace ese That tipo de must have milagros. been metaphorical. Eso era nada más una manera de hablar. And so we start to create other rules. Así que empezamos a crear otras reglas. You know, there's this one verse that says, Sabes que hay un verso que dice the old things will pass away. de que todas las cosas And viejas there's this other pasarán. verse Y hay otro verso that says when the perfect thing comes, the miracles will end. que cuando venga la cosa perfecta van a terminar los milagros. And I kind of thought that perfect thing was heaven. Y yo pensé que esa cosa perfecta era el cielo. But since this miracle didn't happen, Pero si este milagro no pasó, maybe the perfect thing was the Bible. tal vez la cosa perfecta es la Biblia. The Bible was the perfect thing we were waiting La for. Biblia es la cosa perfecta que estábamos That esperando. makes sense. Sí, eso. That's why miracles aren't happening Así que por eso es anymore. que ya no pasan los milagros. Okay, I get it Ya now. entiendo, ahora ya sé. Bible doesn't say that. La Biblia no dice eso. Because what did we forget? Porque ¿qué se nos ha olvidado? Anything according to his will. De que tiene que ser acuerdo de su voluntad. You see, here's the trick. Así que aquí está la clave. You can move a mountain Puedes mover una montaña if God needs it to be done. si Dios quiere que se mueva. You can walk on water Puedes caminar sobre el agua. if God needs you to be somewhere and the only way you can get there is to walk on water. Si Dios quiere que tú estés en un lugar y la única manera de llegar ahí es caminar sobre el agua, And get ready to dance on the water. entonces prepárate para caminar sobre el When agua. Jesus was walking on the water, Cuando Jesús estaba caminando sobre el agua, notice that when he first started walking, there was nobody else around him. cuando él empezó a caminar no había nadie cerca de él. So it wasn't about God trying to show off. Así que no era de que él quería que todos lo vieran, It was very practical. era algo bien práctico. God simply needed Jesus to be on the other side of that waterway Dios simplemente necesitaba que él estuviera al otro lado del agua, because he had people to preach to. porque había gente que There él weren't le tenía roads que or predicar. cars. Y no habían calles, There weren't airplanes. no habían aviones, He needed to walk across the water. necesitaba caminar sobre el agua. Pretty simple. Muy simple. But then the storm comes. Pero después llega la tormenta. He sees Peter and them in the boat. Vio a Pedro en el barco He lets Peter walk on the water. y lo dejó que él caminara sobre el He agua. jumps in the boat. Y él se mete al barco Must have said to himself, you know what? I've lost a lot of time here. y dijo, ¿saben qué? Ya perdí mucho tiempo. This storm and, dealing with these disciples, this cost me a little bit of time. Esta tormenta y lidiando con estos Let's discípulos speed me está things up a costando little mucho bit. tiempo, así que hay que apurarnos. And the Bible says immediately they were on the other side of the water. Inmediatamente ellos estaban al otro lado del agua. See, if God needs you to be somewhere, Si Dios te necesita que tú estés you're en going un to be lugar, there. vas a estar en ese lugar. I've heard the stories Yo he escuchado las historias of I wish I could remember the name of the pastor now. I want to say it was maybe S.C. Moore. I can't remember, but I remember hearing a story once about a pastor who felt the need to pray for a boy in an orphanage that he had seen in a vision. Así que me acuerdo de una historia de un pastor que tenía la necesidad de orar por un ministerio de huérfanos. And as he began to pray, Y cuando él empezó a orar, he was immediately in that room. inmediatamente estaba en ese cuarto. Not spiritually, No espiritualmente, he was physically in the room físicamente on en the ese other side cuarto. of the ocean. Al And otro the lado moment he del mar. got finished praying, Y cuando terminó de orar, he was back in the States. regresó a los estados. Is that too much? Is that too hard to believe? Es un poco imposible para creer. Jesus said that everything I've done, Jesús dijo que todo lo que yo he you will hecho, do. tú lo vas a hacer. And we hear that, Y escuchamos eso. and we think, well, then there's some water. I'm going to go find out. Y pensamos, bueno, ahí hay agua, voy a ver qué pasa. And we forget the according to his will part. Y se nos olvida de que es acuerdo de su voluntad. We have to be completely in tune with Jesus, Tenemos que estar completamente entendidos completely in tune con with the voice Jesús, of God. con la voz de Dios, In prayer, en oración, in reading of the word, leyendo la palabra, so that we know what his present will is. para saber cuál es su voluntad. Not just the logos, not just his ultimate will that we see in the Bible, but also his will for the moment. No solamente su voluntad en la Biblia, pero su voluntad en el momento presente. And if God says you need to do Y this, si Dios dice, tienes que hacer esto, and you know that God said y it, tú sabes que Dios lo dijo, it doesn't matter what the obstacles are in front of you. no importa cuáles son los obstáculos God's enfrente going to de make ti, it happen. Dios lo va a hacer que pase. If it means a wall needs to come down, Si quiere decir que se tiene que derrotar a una mountain pared, needs to move, que se mueva una montaña, someone needs to fly, alguien tiene que volar, it's going to happen va a pasar, according to his will. acuerdo a su voluntad.
I think one of the biggest reasons that science has such a problem with God Yo pienso que una de las razones más grandes que por qué la ciencia tiene un problema con Dios is not because they can't believe that a spiritual being could exist. no es porque no piensen de que alguien espiritual puede existir. The body has energy in it. El cuerpo tiene energía. We know that energy can neither be created or destroyed according to the laws of thermodynamics. Sé que la energía de nuestro cuerpo no puede ser destruida. de So acuerdo we a know that algunas there's energy teorías. in the body that never dies. Así que sabemos que hay energía en el cuerpo que nunca se muere. So the concept of there being a part of us that lives on, that's scientific. Así que el concepto de que nosotros vivimos después de estar aquí es científico. The theories of relativity and superstring theory Varias teorías diferentes tell us that it is not just possible, but quite plausible that other dimensions exist. no nos dice que es imposible, pero nos dice que sí hay otras dimensiones. So it's not hard to go a step further and say that maybe there's a powerful spiritual being that exists beyond us. Así que no es imposible decir de que sí hay alguien espiritual sobre nosotros. That's not really the problem for scientists. Ese no es el problema para los científicos. The problem is pride. El problema es el orgullo. Why? ¿Por qué? Because their view of God is unfiltered like the centurions. Porque ellos saben de que Dios no tiene filtro, But they know a lot more than the centurion did. pero ellos saben más que los centuriones. And the more that they study the sun and the moon and the stars and the universe and the galaxies, Y saben de que lo más que estudien las estrellas y el universo, and the more they study the complexities of the molecule and the DNA, y lo más que ellos estudien el ADN, and the more they see just how big and grand and awesome it all is, y lo más que estudien de qué tan grande es, how could one being, how can one entity be responsible for all of this? ¿cómo puede ser que un solo ser pueda ser responsable por todo esto? Unless it was by accident. Solamente que haya sido por accidente. But Colossians 1:17 Pero Colosenses 1:17 dice, says that he, Jesus, y Él, Jesús, is before all es things, antes de todas las and cosas, in him y todas las cosas all things en Él subsisten. hold together. Hold together. En Él subsisten. So in other words, En otras palabras, God didn't create the universe by accident. Dios no creó el universo por accidente. He created it very much on purpose. Lo creó a propósito. Every single molecule in the universe, he understands and he put it there. Todo lo que está en el universo, Él entiende de qué He lo puso understands ahí. its exact function. Sabe por qué. And not just that, Y no solo eso, at every millisecond of every moment of the day, en todos los segundos de todos los he's días, continuing continuamente, to keep it all together. Él lo está sosteniendo junto. The intellect that it would take, El intelecto que eso the requiere, power that it would el take poder que eso requiere, to be able to do that de poder hacer eso, is so awesome, es tan grande, so awe-inspiring. tan admirante. That's the real problem for a Ese lot of es el scientists, problema para los is científicos. to believe that anyone could be that intelligent, Es de creer que una sola persona puede That ser tan powerful. inteligente y tan poderosa, that utterly amazing. tan grande. It's just unfathomable. No se puede creer. I mean, the amount of zeros that would follow the one if I had to show you how big a number to describe how much more intelligent and powerful God is than us, there aren't enough zeros. Si les tuviera que decir cuántos ceros hay después del que le siguiera al uno para explicarles qué tantas veces más inteligente que nosotros es Dios, no hay suficientes ceros. And scientists know that. Y los científicos saben eso. So to accept that God exists is too much. Así que para aceptar de que Dios existe es demasiado. And even though it is mathematically impossible for it to have been an accident. Y aunque saben de que eso es imposible para que haya pasado por I mean, el you would win accidente, the lottery every time for the next 20 years before this universe would have happened by accident. tendrías que ganarte la lotería todos los días por 20 años antes de que pasara But esto. yet that mathematical impossibility becomes more probable Pero por esa imposibilidad matemática, than believing in a being of that power and intelligence actually exists. para ellos es más posible de que pase eso, de que Dios tenga tanto poder. That takes faith. Y eso tiene mucha fe, Just requiere faith in mucha the fe, wrong thing. pero fe en lo equivocado. We have to be like the centurion. Tenemos que ser como el centurión. We have to understand that God has no limits. Tenemos que entender que Dios no tiene límites. Scientists and Christians love to argue Joshua's long day. Los científicos les gusta hablar sobre el día largo de Josué. In Joshua chapter 10, En el capítulo 10 de Josué, when Joshua was fighting cuando él está luchando and he asked God to just let the sun stand still for a little while longer. y le pide a Dios de que sostenga el sol por And the un Bible momento says that más. God did it. Y Dios lo hizo.
and the sun stayed in the sky longer than it ever had y el sol quedó en el cielo más de lo que for jamás about había 6 estado, extra hours, por 6 horas más, and it didn't go down until they had won the battle. y no bajó hasta que habían ganado la lucha. And scientists love to argue Y los científicos les gusta How estar impossible contra that would eso. be. Qué tan imposible es eso. because, you know, the earth moves so fast. Porque la tierra da tantas vueltas muy rápido. And Joshua, God bless his heart, Y Josué, Dios te bendiga. he didn't know how quick the earth was moving. Él no sabía que tan They rápido still thought the daba earth was vuelta la flat tierra. back then, right? Ellos todavía pensaban que la tierra era plana, Funny enough, they didn't think that. pero ellos no sabían eso. But that's another story. Ese es otro cuento. But Joshua didn't know. Pero Josué no sabía. So when he wrote that, Así que cuando él escribió eso, he had no way of knowing he was writing down utter lunacy. él no sabía que lo que estaba escribiendo era tontería. Because if the earth suddenly stopped, Porque si la tierra de repente we would para, all shoot off the earth and start flying towards Saturn or todos Mars empezaríamos a or volar contra somewhere. sobre otros planetas. But he had no way of knowing that. Pero él no sabía Be like eso. a giant slingshot. Tendría que ser como un gran resorte. But if God created the universe Pero si Dios creó el universo out of nothing, de nada, if God created gravity si Dios creó la gravedad out of nothing, de nada, if he holds it all together, y si lo mantiene todo junto, is it impossible to think es imposible pensar he could have figured out a way to do it? de que hubiera pensado de otra manera de hacerlo. I don't know. Yo no sé. I don't know how he did it. No sé cómo lo hizo. I don't know if he suddenly just took control over gravity and rotation in the entire universe at one time. He has control over it all times, according to Colossians. No sé si de repente él tomó poder sobre todas esas cosas al mismo tiempo. So I don't know if that's what he did. Yo no sé si eso es lo que hizo. I don't know if by the fact that he is light, Yo no sé si porque la razón porque es luz, that maybe he just allowed his light to shine through the cosmos a little bit longer and they thought it was the sun. yo no sé si tal vez él no, nada más se dejó ver por un I don't know un what he tiempo did. más. No sé qué es lo que hizo, But like the centurion, pero como el centurión, I just step back. yo doy un paso para I atrás say he's God. y digo, es Dios, He created the universe. creó el universo, He understands every bit of it, entiende todo lo que está controls pasando, every bit of it at all times. lo controla a todos tiempos. I think he can figure it out. Yo sé que él sabe cómo Just hacerlo, because I can't figure it out, solo porque yo no sé cómo and hacerlo. I'm smart. Y yo soy inteligente. So if I can't figure it Si out, yo no sé cómo, and if the guy at Princeton can't figure it Y out, si he's el- really smart. y si el que es And más you know some of those inteligente people, en, right? I mean, you've had some en teachers. aquella universidad, si I mean, ellos they- no pueden They are entender cómo really pasa smart. y que I mean, son tan inteligentes, You'll never understand how smart they are because that's how smart they are. nunca vas a entender qué tan inteligentes son porque así son de inteligentes. And so if they can't figure that out, Y si ellos no saben cómo es que pasó eso, there's no way that God could. no hay manera de que Dios sabe cómo Because pasó God eso. can't be that much smarter than they are, Dios no right? puede ser tan inteligente, más inteligente que ellos. Well, that's how they think. Pero así piensa They la would gente. never say it like that. Nunca lo van a decir de esa manera, But that's what it boils down to. pero eso es lo que piensan. But I think that for God, Pero yo pienso que para Dios anything is possible. cualquier cosa es posible. I'm going to do a little test here real quick. Así que les voy a enseñar algo. Now, if y'all have ever come right here to the middle, I want to make sure the camera can get this. If y'all have ever seen this before, then don't say anything. Can y'all see these dots? Now, what do those dots form? ¿Qué forman esos puntos? A square, right? Now, you can draw this on your piece of paper if you want to. Si I don't quieren want to take a pueden lot dibujar of esto time. en un papel Or you can just try to visualize it. o solo miren el, But I want you to do something. pero piensen, hagan You ever esto. seen this before? Okay. I want y'all to do something. I want you to imagine a way Quiero que se imaginen de una manera to take a pen or a marker de tomar un lápiz and connect all of these dots. y conectar todos esos And puntos. here are the rules. Y aquí están las reglas. You can't pick up your pen, No puedes tomar tu pluma and you can only do it in 4 straight y lines. solo lo puedes hacer en 4 líneas. Can you figure out how to do it? Piensen cómo hacerlo. Dun, 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 for the camera. Dun, 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 dun. Da, 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 dun, 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 dun. Dun, da, dun, 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 dun. Anybody get it? Anybody figure it out? Have y'all seen this before? Okay, let me tell you. Well, you have, so that doesn't count, right? Okay, y'all. Just for the sake of time, I'm going to go ahead and show you how to do it. Y'all ready? Keep it facing forward. This is how you do it. I didn't say you had to stay inside the box, Yo no dije que tenían que estar dentro de la caja, dentro but del how cuadro, many of you stayed inside the pero box? ¿cuántos se quedaron dentro del cuadro? Thank you. Gracias.
Amen? Our biggest problem Nuestro problema más grande is that we create a box es de que nosotros creamos una caja that we feel comfortable with, en la que estamos tan cómodos, 4 walls that we can see and understand, 4 paredes que nosotros entendemos and we put God in it. y podemos a Dios en say, esa caja. God, Y decimos, Dios, Do anything you want to do, haz lo que quieras hacer, just do it in here pero so I can understand it. con tal de que estés en esta So caja I para can que yo lo grasp it. entienda y para que yo esté Don't try to cómodo. do something that I don't get. Y no trates de hacer nada de que yo no vaya a entender. Matthew chapter 18, verse 18. Mateo capítulo 18, versículo You can 18. turn there if you want, but you don't have to. Jesus says this, I tell you the truth, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Now I'm going to try to hurry. Así que me voy a apurar un poco. God sets up the rules, Dios hace las reglas and he can do anything he wants. y puede hacer lo que Él quiera, Anything he wants. cualquier cosa. But one of the rules that he set up Pero una de las reglas que Él hizo was to put us in charge of the earth. es de ponerlos a nosotros en cargo de la tierra. Now, Adam and Eve gave some of that power over to Satan when they sinned. Adán y Eva le dieron un poco de ese poder a Satanás cuando ellos pecaron. But usually, Pero usualmente God will not do something Dios nunca hará algo farther than our faith will allow. más allá de lo que de lo que nuestra fe. It's not that he Piensa. can't do it. No es de que porque no puede, It's the fact that usually, es porque usualmente, not always, no siempre, but usually he will not go outside of our own faith. pero usualmente Él nunca nos va a enseñar algo de que nosotros no vayamos a This is creer. why you will see churches that believe in God's power to heal, people getting healed. Por eso es que a veces Dios en las iglesias donde la gente no cree en milagros, In Él sana a churches la that gente. don't believe in it, En las iglesias que you la don't gente no see as cree en many eso, people getting healed. no ven tanto eso. This is why you hear about great miracles and miraculous things happening in places like Africa where everybody believes in some form of spirituality. Por eso es que ven que los milagros más grandes pasan en lugares como África, donde toda la gente cree en And yet algo here, espiritual. Y aquí It seems like very little of that's taking place. se ve como que no hay tanto de eso. Because in America, we all believe in angels, right? Porque en los Estados Unidos todos creemos en ángeles, But we ¿verdad? don't want to believe in God, devil, or miracles. Pero no creemos en Dios o la muerte o We just want to milagros. believe in the good fluffy stuff. Solo creemos en lo bueno, There's an angel with wings, helping us out. que hay un angelito con alas que nos está ayudando. Hey, I'm not knocking it. I love my angel. I can't wait till I meet him. Así que or yo however no estoy that hablando works. mal de él, yo no me puedo esperar hasta conocerlo, But a lot of people box themselves in. pero mucha gente se encaja en eso. If you keep God boxed up and only allow him to work through you and in your life in certain ways, then you are denying yourself the full experience of God. Si ustedes mantienen a Dios en esa caja y quieren que Él solo trabaje de una cierta manera, nunca van a aprovechar de la experiencia total de Dios. One of the greatest examples is why are we not all born saved? Uno de los ejemplos es por qué nosotros no somos nacidos salvos. Because the Bible says we're saved through what? Porque la Biblia dice que nosotros somos salvos sobre qué? Through, yeah. Por la gracia, By what? Faith, por la right? fe. You see, God is a gentleman. God is a gentleman. Dios es un caballero. And he's not going to force you to do something you don't want to do. Y Él no lo va a esforzar que usted haga algo que no quiere He hacer. might poke and he might prod and he might plead Él tal vez les ruegue y les empuje. and he might knock really, really loud. Y tal vez le pegue muy fuerte. But if you don't open that door and let him out of the box, then he'll stay there. Pero si tú no le abres esa puerta, Él se va a quedar en esa caja. Not because he can't do it, No porque Él no puede salir de esa caja, but because he set up the rules. pero porque Él hizo las reglas. And he wants you to believe that he can do it. Y Él quiere And que tú allow him creas to que do Él it. puede hacer esas cosas. Y How many of us permitirlo de que haga esas cosas. Box God in ¿Cuántos de nosotros and keep God from our neighbors tenemos a Dios en esa caja y because lo we say that escondemos God can't use me? de nuestros amigos? I know that God can reach my neighbor. Porque yo sé que Dios puede tocar a mi vecino. Well, good, my child. Go over there and talk to him so I can reach him. Así que mi hijo, entonces ve a ellos Well, you para can't que yo use pueda hablar me. con ellos. Pero no me uses a mí. I don't have that power, Yo no tengo ese poder, but I'm telling you to go. pero te digo a ti, ve. Well, a God, mi find vecino. another way. Pero hay otra manera. But I want you to go. Pero yo quiero que tú vayas. Well, I guess my neighbor ain't getting saved because Bueno, I'm entonces not going. mi vecino no será salvo. Now that seems a little extreme. Así que es un poco extremo, That's exactly what we do every day. pero es lo que hacemos todos los días. I think of a story of a pastor friend of mine
Acuerdo de un cuento de un amigo mío. Just real quick, him and his wife had been praying for a new house. Él y su esposa habían estado orando por una casa. They prayed for a certain color, Oraron por un certain cierto floor color, plan, un tipo de certain piso, type of carpet, la carpeta que iba a tener, big backyard. la yarda cómo iba a ser. They said all of these things aloud. They wrote it down. Ellos They believed on it. escribieron todo esto y lo creían. And while all this was going on, the wife was thinking to herself, Y mientras todo esto estaba pasando, la esposa pensaba, you know, it'd be really awesome if there was a garden already there ready. ¿sabes qué? Fuera muy maravilloso de que That ya would be tuviera un really, jardín. really cool. That would be really cool. Estuviera muy bien, But that's probably too much. pero es un poco demasiado. So I'm not going to actually ask for that. Así que no voy a pedir por eso. Well, long story short, they're looking for a house, Entonces empezaron a buscar una casa and they end up finding a house y encontraron una casa that is everything that they prayed de que for. era todo exactamente como ellos And lo wouldn't you querían. know it, ¿Y qué in the creen? backyard, En la yarda de atrás there was a garden había un jardín with con tomatoes tomates, already. ya tenía tomates. She was so excited. Y God, you were so great. estaba tan feliz. Now, these people had been in ministry for a while. Y esta gente había estado en un ministerio mucho tiempo. And the Bible says, to whom much is given, much is expected, right? Y al que se le da, más espera. Well, what happened 2 weeks later when they actually go to move in their house? Pero ¿qué pasó 2 semanas después cuando ellos empezaron a moverse a la casa? The garden had been mowed over Ya habían cortado todo el and jardín destroyed y lo destruyeron. because the people who lived there before, I guess, just didn't think the people after them would want it. Porque la gente que vivía ahí antes pensaron que tal vez la otra gente no lo And iba the a wife querer. was just beside herself. The wife was beside Así herself. que la mujer estaba pensando en otra cosa. But as she was praying, Pero cuando estaba orando, she felt God telling her very strongly, escuchó que Dios le dijo, you should have asked for it. hubieras pedido ese jardín. You thought that I was capable of all of this, Sabías de que yo era capaz de darte todo esto, but you thought this would be too much. pero pensaste que esto iba a ser demasiado. Of all De things, todas cosas, you thought a garden would be too much. tú pensaste que un jardín iba a ser demasiado. I started with a garden. Yo empecé con un jardín. I know gardens. Yo sé los jardines. Gardens I can do. Yo sé cómo hacer los jardines. Don't put God in a box. No pongas a Dios en esa Don't caja. stop being willing to believe for more, No pares de creer en más, because there is nothing that is too much for God to do. porque no hay nada de que es más de lo que Dios puede hacer. Oftentimes when God's not doing it, Muchas veces cuando Dios no está it's haciendo because algo, you're not ready for him es to do porque it. tú no estás listo para eso. Not because he can't, No porque Él no puede, but because you're not willing to. pero porque tú no estás dispuesto. Why is not all of Alvin already saved? ¿Por qué no está salvo toda la ciudad de Alvin? Because I guarantee you there's a lot of Christians that haven't answered the call. Porque todavía hay muchos cristianos de que no I'm han not saying aceptado that's the only ese reason, llamado. Pero no But I digo que bet es you la that's a, única a big razón. reason. Esa es una razón muy If grande. you say to yourself that God can't use you for this, this, or this, Si tú mismo te dices que Dios no puede hacer esto y esto y esto, you're not just showing a lack of self-esteem, a lack of belief in yourself. no estás enseñando falta de autoestima o en fe en ti mismo, You're showing a lack of faith in God. pero estás enseñando una falta de fe en Dios. If God can use the 13-year-old to speak to Israel, Si Dios puede usar un niño de 13 años para hablarle a Israel, he can use you. puede usarte a ti. If God can speak through a burning bush, Si Dios puede hablar sobre a través de una zarza he ardiente, can speak through you. Él puede hablar If a God través can de ti. speak through a donkey, Si Él puede hablar a través de un burro, I think he can speak through yo you. creo que puede hablar I a don't think través de ti. anybody's self-esteem is that low. Así que yo no Amen. creo que ustedes tengan autoestima tan bajo. God can use you, Dios te puede usar, but you have to be willing to let him do it. pero tú tienes que estar dispuesto a que Él te use. You don't have to know everything. No tienes que saberlo todo, You don't have to understand no tienes que everything. entender todo, Just be still and know that he is what? pero sabe de que Él es qué. He is God. Sabes de, And if de He que Él is es Dios. God- Tienes que saber de que Él es Dios. And if the Bible says that he holds all things together, Y si la Biblia dice de que Él tiene At all todo, Él times, sostiene todo junto al mismo tiempo. then is there anything he can't do? Así que piensan de que hay algo que Él no puede hacer. No. No, But the question is, will you let him pero la pregunta es, do ¿lo what vas he a wants to dejar do? de que Él haga más de lo que tú And here's where we're piensas? going to finish. Y aquí vamos a terminar. If you believe that the church Si tú crees que la iglesia can only exist in a certain way, solo puede existir de una cierta manera, what you're really saying to God lo que le estás diciendo a Dios is that he does not have your blessing to do whatever he wants in the body of Christ. es de que Él no tiene tu bendición para que Él haga lo que Él quiere If you're con el saying, cuerpo. God, I love the church, Si tú dices, Dios, yo amo la iglesia,
as long as it's in a building, con tal de que sea en un edificio and as long as there's a really nice altar, y con tal de que tenga un altar bien and the bonito pastor always wears a y tie, de que el pastor siempre use una corbata and he carries himself the right way, y de que actúe de la manera and as correcta long as the babies don't cry too loud, y con tal de que los niños no lloren tanto and as long as that girl stops wearing that dress, y con tal de que esa muchacha and pare de that usar guy ese stops vestido wearing that ratty old t-shirt, y ese muchacho pare de as usar long esa as camisa all tan of fea, those are met, con tal de que todo eso pase, then let's have church. entonces hay que tener una iglesia. But the Bible says, Pero la iglesia dice, that we are the body. la Biblia dice de que you know the nosotros somos el song, cuerpo. we are the body, you know? We are the body. Nosotros The somos Bible el says that cuerpo. when two or more are gathered in his name, Cuando la Biblia dice que cuando dos o más son He is juntos en amongst su us. palabra, Él está con nosotros. we are the church. Nosotros somos la iglesia. Doesn't matter where we are, No importa dónde estamos, when we are, cuándo, who we are, quiénes somos, what we're wearing, qué estamos usando, what we're not wearing. qué no estamos usando. Well, let's not go too far with that. Bueno, ahí un poquito demasiado, ¿verdad? None of that matters. No importa nada de eso. What simply matters Pero lo que simplemente is, importa are you there, es de que si and tú, are you si tú willing to estás let ahí God be there? y que si tú estás dispuesto que Dios esté ahí. A little boy Un niño goes and knocks on the door of a fancy church. toca la puerta en una iglesia bien, bien bonita. He's poor, Y él es pobre, ratty old clothes, ropa vieja, and he goes and knocks on the door. y él toca la And the puerta. people open the door. Cuando le abren la puerta, He says, "Can I come in?" él pregunta, ¿puedo entrar? They said, "No, you're not wearing the right clothes, Y ellos son. le dicen, no, no estás usando la ropa We correcta. hand out food on Wednesdays. Come back then." Nosotros repartimos comida los miércoles, regresan. And as he entonces. walks away with his head down low, Y él cuando se aleja de la iglesia, a man comes up to him. un hombre se le acerca He says, "What's wrong, son?" y le dice, hijo, ¿qué te pasa? He goes, "They won't let me in." Y le dijo, no, no me dejaron entrar a la iglesia. The man says, "Boy, look up." Y le dice, niño, mira para He arriba. looks up and he sees that it's Jesus. Y mira para arriba y ve que es Jesús. He says, "Don't worry, son. They don't let me in either." Y le dice, no te preocupes, a mí tampoco no me dejan entrar. Is that you? ¿Y ese eres tú? We're getting ready to make this transition into small groups, into team groups. Nos estamos preparando para hacer esta transición lot of people a have los, been coming a los on grupos Wednesdays familiares y mucha gente ha estado llegando los as we miércoles prepare ourselves. para prepararnos. But how many people have not come Pero cuánta gente no ha venido because the thought of God having church in the home is too much for you? porque la idea de tener a Dios en una casa es demasiado para Or ustedes. maybe because you're afraid O quizá porque tienes miedo that we might ask you to help. de que te vamos a preguntar de You know what? Lay your de que fears ayudes. aside because I'm asking you now to help. Así que les pido en este momento de que ayuden. I'm saying you are the body. Les digo, ustedes son el It cuerpo. doesn't matter what you think your capabilities are. No importa que usted piense cuáles son sus God capacidades. in you, Dios está en ti, through you, entre ti. allows your capabilities to be unending. Y Él te da tanta autoridad. You can host a group. Tú puedes tener un grupo. You can lead a group. Tú puedes ser líder de You un can grupo. be the shoulder for someone to cry on. Tú puedes ser el que va a ayudar a You alguien. can bring food to your neighbor. Tú puedes traerle You can comida. go next door and a la help your gente. neighbor fix their flat tire, and by the way, tell them about Jesus. Tú puedes ir donde ayudarle a tu vecino Or y, just y- let 'em y see encima the de eso Jesus hablarles in de you. Jesús. Let them see what's in you and want it so much that they come to your home group. Pero abre tu corazón You y can deja be que Él te used. use. Él te puede usar, Just allow God to use you. pero permítelo de que Él te use. I believe that we can't even begin to fathom what's possible for this church. Nosotros no podemos ni pensar de qué posibilidades tiene esta iglesia. We can't begin to even imagine the possibilities that lie ahead of us. No podemos ni imaginarnos las posibilidades que tenemos enfrente, But we could kill those possibilities pero sí podemos matar esas if we posibilidades just told God no. si nomás le decimos a Dios que no. I don't want to tell God no. No le quiero decir no a Dios. I ask you to come on this Wednesday. Le pido ahora de If que you llegue haven't already este come. miércoles si no ha venido. We're going to be talking about what it takes to be a host, Vamos a hablar de qué es lo que toma ser un anfitrión, what it takes to be a facilitator. a ser un felicitador, But you know what? Even just what it takes to be there and be that shoulder to cry on. o tal vez solo estar ahí para ayudar a esa persona. I ask you this Wednesday at 7:30 to come be a part of that. Le pido de que venga este miércoles a las 7:30 para And ser help parte de us esto in this y transition ayúdenos a nosotros en esta into transición team groups. como un equipo. We must move aside and give God all authority and control, Tenemos que hacernos un lado y darle toda autoridad a Dios and then just hold on and enjoy the ride. Amen. y agarrarnos para este paseo. I'm not going to ask you to come forward, No les voy a pedir que pasen but if enfrente, everybody would stand. pero que si todos se pueden poner de pie. I just ask everybody to repeat after me. Solo les pido a todos que repitan, Father God, Padre nuestro, I move out of the way. yo me hago a un lado
I ask you to take control. y te pido de que tú tomes control. I no longer put walls in front of you. Ya no pongo paredes enfrente de ti. I no longer create false boundaries. Ya no estoy creando I push religion líneas. aside. Pongo la religión al lado. God, do what you want to do. Dios, haz lo que tú quieres hacer. And if that means using me, Y si eso quiere decir usándome a then mí, use me. entonces úsame. Father God, make a new heart in me. Padre, haz un nuevo corazón en mí. Take control over my life. Toma control sobre mi vida. Let me be the beacon of light Déjame ser la luz to my friends and para family. mis amigos y mi familia. Whatever you want me to do, Cualquier cosa que tú quieras que yo haga, whatever you want me to do, cualquier cosa, in Jesus' en name. nombre de Jesús. Just continue to praise God. If He wants you to preach, then preach. If He wants you to cook, then cook. If He wants you to pray for someone, then be willing to pray for them. You don't have to have the right words. You don't have to know all of the right things and all of the right verses. Just take their hand and believe in God together. Amen. That's it. Si Él quiere de que tú prediques, si Él quiere de que tú cocines, cualquier cosa que Él quiere que tú hagas, permítelo que lo haga. Solo déjate usar para que tú estés ahí para esa persona. Let's take God out of the box. Amen. Hay que sacar a Dios de esa caja. Amen. Amén. Let's take God out of the Hay box. que sacar a Dios de esa caja. And let's just let Him do what He wants to do. Y dejémoslo hacer lo que Él quiere hacer. Can you imagine a church Imagínese una iglesia that meets in buildings and homes, de que se junta en casas y en edificios, in coffee shops, en otros lugares, in the middle of the streets, en la calle tal vez, that just says, God, I put no limits on you. que solamente dice, Dios, no te pongo límites. I'm not going to tell you no. No te voy a decir que no. I don't care if they laugh at me. No importa que se rían de mí. I don't care if they think I'm No crazy. importa que piense que soy loco. I don't care if I lose a few No friends. importa de que me dejen algunos amigos. I want to see what you can Yo quiero do. ver lo que tú vas a hacer. It's scary. Da mucho We miedo. might not admit it, but it's scary to think about really letting God take control. Tal vez no lo admitamos, pero sí da un poco miedo de que Dios tome That's why pride's control such a total. hard thing. Así que por eso es tan To difícil really let go para dejar ir todo and let God do what He wants. y dejar de que Dios haga We lo que have Él to quiera. do it. Tenemos que hacerlo. Because here's what's going to happen. Porque aquí esto es lo que va a pasar. If you don't allow God to use you, Si tú no dejas que Dios te use, you're not just hurting yourself. no te estás lastimando You're a tú hurting mismo, your neighbor. pero estás lastimando a tu You're vecino. hurting your pastor. Estás lastimando a tu You're pastor. hurting me. Me estás lastimando You're a hurting mí. your children. Estás lastimando a tus Because hijos. God has a plan for this church. Porque Dios tiene un plan para esta iglesia. Not just the church of Amistad, but the entire church of Christ, the body of Christ. No solamente la iglesia de amistad, pero todo el cuerpo de Jesús. And you might not want to believe it, but you're a part of that plan. Y tú tal vez no lo creas, pero tú eres parte de ese plan. The Bible says that some would bring a song, some would bring a word of encouragement, some would bring a good meal. La palabra dice que algunos van a tener una canción, otros una buena palabra y otros tal vez solo We all comida. have a role to play, Pero todos tenemos un papel and it exists beyond these doors. y existe fuera de estas puertas. It's more than just sitting in a chair and listening. Existe en más de solo estar aquí en esta silla escuchando. Just like Jesus, I'm begging you to take the chains off of your mind Así como Jesús les ruego de que and realize that you are a minister. dejen de ir esas ideas y A realicen de minister que of ustedes reconciliation. son ministros. The Bible says that you are a minister. La Biblia dice que tú eres un ministro. Jesus said to the believers that you would do even greater things than He did. Jesús dice que tú vas a hacer cosas más grandes de las que Él hizo. And who is you? ¿Y quién eres tú? It's you. Eres tú, You. tú, You. y tú. He's talking about you. Está hablando de ti, You would do greater de que things. tú vas a hacer cosas más grandes. You just got to let Him do it. Pero tú tienes que permitirle de que Él lo Let's haga. let God. Amen. Praise you, Jesus.